Hai teman-teman, kenalin kita dari unsur-unsur alkali. Aku litium, aku adalah yang paling kalem dan juga paling ringan. Kalau aku natrium, kamu pasti sering dengar nama aku. Aku terdapat pada garam dapur di rumahmu. Halo guys, aku Kalium. Dan kalian tahu pisang? Iya, itu makanan favoritku. Karena itu juga makanan favorit mereka. Ingat ya, aku ada dalam pisang loh. Video di sini. Aku mungkin nggak kenal, tapi karena aku sama Tea. Dan aku matesium, kita ingat di sini. Bikin nasi Jadi ya gue. Sekarang kita akan mengajak kalian untuk menjelajahi dunia baru. mulai dari keberadaan Penggunaan. Secara pembuatan, dan tempat-tempat alkali. Kita semuanya adalah logam alkali. Kita bisa temukan di dalam bentuk senyawa, natrium dan kalium. Misalnya, banyak ditemukan dalam batuan, mineral, dan air laut. Litium, walaupun lebih langka, sering ditemukan di batuan kerak bumi, terutama di daerah Amerika Selatan seperti di Bolivia dan juga Chile. nah, gua sebagai kalium itu ada hampir di semua jenis tumbuhan. Terutama ada di buah-buahan dan sayuran. Kayak misalnya nih, ada di pisang, di kentang, dan lain-lain. Ingat ya, kalium juga penting loh untuk kehidupan, khususnya untuk pertumbuhan tumbuhan dan juga kehidupan serta kesehatan manusia. Aku rubidium bisa ditemukan sebagai unsur kecil dalam mineral seperti lepidolit. Dan aku cesium, banyak ditemukan di mineral bernama poluzit yang jarang ditemukan. Sekarang, kita bahas keberadaan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, gue natrium. Gue merupakan salah satu kandungan yang terdapat pada garam dapur, atau NaCl. Tanpa gue, makanan kalian terasa hambar. Kalau aku litium, kalian pasti sering dengar aku dipakai di baterai lithium ion. Semua gadget kalian dari smartphone, laptop, sampai mobil listrik butuh baterai yang bisa diisi ulang, dan itulah kegunaanku. Gua penting banget untuk kesehatan tumbuhan dan manusia. Gua hadir di pupuk sebagai peningkat hasil panen dan juga hadir di pisang untuk meningkatkan kesehatan jantung manusia. Aku rubidium. Aku mungkin jarang disebut, tapi aku mempunyai kegunaan dalam teknologi optik canggih, kayak dalam pembuatan optik dan kaca khusus, seperti pada teleskop. Dan aku cesium digunakan dalam bentuk atom yang super akurat. Jam atom cesium adalah teknologi yang memungkinkan pengukuran waktu yang sangat tepat, bahkan sampai ke detik terkecil. Jadi, meskipun kami terlihat sederhana, tapi kami sangat berguna dalam berbagai teknologi dan juga di kehidupan sehari-hari. In my hand here is a piece of elemental potassium, which is a metal with extraordinarily fascinating properties. It is as soft as butter, so you can easily cut it with a knife. It melts already at 64 degrees Celsius. You can make an alloy with it that is a liquid at room temperature, and most importantly, it explodes violently in contact with water. Today I want to try and make a larger amount of it myself from potassium carbonate, also known as potash. To do this, we will start by mixing 100 grams of potassium carbonate with 100 grams of magnesium turnings as a reducing agent. And now this needs to be transferred into still that I've baked out in the oven so it's still warm. I've got this big gas burner right here and I will use this to set the reaction mixture on fire. Now it's reacting, as you can see by the nice fireworks that's being caused by some of the magnesium getting thrown out of there. Actually a bit more violent than it was last time. During this process, the potassium carbonate reacts with the magnesium metal, forming magnesium oxide, carbon, and our potassium metal, which we can then distill.
And by the smoke you can see that we're definitely losing some potassium metal to evaporation. You can see the nice green potassium vapor right here if you look closely. That's potassium metal evaporating, it has a green vapor. A little petition from me, please tell Elias in the comments that he needs to clean his lab stand. I'm getting tetanus just by looking at it, and he has everything there to clean it, he just refuses to do it. It just shows that I'm working. Feels good. It's going to be super tight. Pass immer auf den Flansch auf bei sowas, ne? Ich trete ja nur ganz sanft. This should be isolated enough now with stone wool. We're going to start by greasing our KF flange. That's not really a KF flange. Going to use a rather liberal amount of grease. Do you want a little bit of O-ring with your grease? Unlike someone else, I prefer not cracking the... Yeah, I'm sure the grease helps you from cracking the glass. And now the most interesting part. By the way, somebody was worried that the potassium metal at 400 degrees Celsius will degrade, but I had this paper towel in here which will keep everything tight. Oh, and I shouldn't talk about something else like doing this, otherwise I'll make a fool out of myself. Yeah, only an idiot would crack the glass while screwing it down. Let me show you a scene from last video. Should be fine. I have a little bit of black stuff in here, but it should be fine. We need to set this to maximum temperature, 900 degrees Celsius. Now we're at the temperature where potassium metal should definitely be distilling over, but nothing has come over yet, so we're going to try and heat the cooler right here. And hopefully we should observe something coming over. Oh! Exactly when we restarted the camera, the first drops came over. It's so typical, but doesn't matter. Besser aus. Destroy the tower of potassium. Distillation is done now. There's no more potassium metal coming over, and we've reached the maximum temperature of the fan. This is the most dangerous part, because when heating this, potassium can easily ignite the kerosene and something can spray out of here. So that's why I'm wearing some extra protective equipment right now. And let's hope it goes well. Das ist auf jeden Fall heiß genug. Let's attempt to pour this out. That doesn't look too bad. The yield is the best I've ever gotten, with 34 grams, which corresponds to roughly 60% of theory. That water that has come down from the mountains for millennia picks up minerals along the way, and much of it ends up in and around the Salar de Atacama, the largest salt flat in Chile, and home to more than a quarter of the entire world's lithium reserve. It's definitely otherworldly out here. As you're driving through the desert in northern Chile, you could be on the surface of Mars or the moon just by looking around. And then you get to these
very striking man-made evaporation pools, this is where the sourcing of that really valuable mineral, lithium, begins. You know, I had read about this being the point on the Earth that gets the most solar radiation, and now I'm feeling it. That solar radiation is a key ingredient in this perfect planetary point for lithium production. Albemarle and state-run SQM operate on the edges of the Salar de Atacama, drilling beneath the crusty alien exterior to pull up superheated briny water filled with valuable chemicals, then putting that brine through a process powered by both nature and industry. Over an 18-month stretch, the brine is pumped through various pools, from gleaming blue ponds to yellow sludge, each pool containing a higher concentration of chemicals as the relentless solar radiation evaporates the brine and leaves the lithium behind. The end product is pumped into trucks to be sent off for refinement and to feed the growing global appetite for the key component of lithium batteries. Dengan natrium. Nah, gimana sih cara pembuatan dari natrium itu sendiri? Jadi natrium ini dibuat dari elektrolisis campuran lelehan NaCl dan CaCl2. Apa sih fungsi CaCl2 di sini? Jadi kalsium klorida berfungsi menurunkan titik leleh dari 801 derajat Celcius menjadi 500 derajat Celcius. Di sini, ion kalsium 2+ tidak tereduksi karena potensial reduksinya lebih negatif daripada ion natrium. Reaksinya adalah sebagai berikut. NaCl terurai menjadi Na+ dan Cl-. Di katode terjadi reaksi sebagai berikut. 2 Na+ ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Na liquid. Sedangkan di anode terbentuk gas klorin. Nah, elektrolisis ini terjadi di cell down, di mana natrium cair diperoleh di atas katode mengapung di atas lelehan NaCl.
Kita semua punya sifat unik, tapi semakin ke bawah dalam golongan kita, unsur-unsur seperti kita semakin mudah bereaksi. Aku yang paling ringan, reaksiku dengan air tidak sekuat kalian. Tapi tetap saja, aku bisa menghasilkan gas hidrogen dan larutan basah ketika terkena air. Itu betul, Lithium. Tapi reaksiku jauh lebih kuat darimu. Ketika aku bertemu air, reaksiku meledak kecil dan api biru terlihat. Dan ingat, basa yang kita hasilkan semakin kuat seiring bertambahnya nomor atom. Aku menghasilkan natrium hidroksida yang sangat basa. Memang benar sih natrium, tapi aku sebagai kalium jauh memiliki reaksi yang lebih kuat daripada kamu. Saat aku terkena air nih ya, apiku berwarna biru dan reaksiku jauh lebih kuat. Apalagi nih ya, jari-jari kita semua itu bertambah besar loh, semakin bertambahnya nomor atom kita. Tapi kan, dalam satu golongan semakin ke bawah, sifat reduktor kita semakin bertambah. Jadi, reaksiku lebih eksplosif dari kamu, kalium. Dan jangan lupakan, titik didih dan titik leleh kita semakin rendah. Jadi aku, rubidium, ketika bereaksi dengan air, akan lebih eksplosif daripada kamu, kalium. Aku yang paling besar di sini, dan reaksiku dengan air bisa menyebabkan ledakan yang hebat. Energi ionisasiku memang rendah, dan keelektronegatifan itu juga paling kecil di antara kita. Potensial elektrodopsi juga bertambah, tapi lithium memang mengecuali di sini. Meskipun kita berbeda dalam beberapa sifat, kita semua punya sifat reaksi yang sama. Ketika ketemu hidrogen, kita bisa membentuk hidrida. Aku misalnya membentuk lithium hidrida. Kita juga bereaksi dengan oksigen. Saat kita terbakar, kita membentuk oksida. Aku, natrium, bisa membentuk natrium oksida atau bahkan natrium peroksida jika oksigennya berlebih. Cuma gitu doang. Aku, rubidium dan cesium kalau kena oksigen malah lebih-lebih. Kita malah akan membentuk super oksida. Karena kita sangat mudah buat bereaksi. Itu sebabnya kita semua nih, aku, rubidium dan cesium harus disegel dalam minyak tanah agar tidak bereaksi dengan air bahkan udara. Reaksi kita dengan halogen juga sangat menarik. Apalagi karena kita bereaksi dengan klorin, kita dapat membentuk garam halida. Aku misalnya, ketika bereaksi dengan klorin, aku dapat membentuk rubidium klorida. Itu benar, aku bereaksi dengan klorin dan membentuk cesium klorida. Semua unsur alkali membentuk garam halida ketika bertemu dengan halogen. Jadi jelas, kita semua semakin ke bawah itu semakin reaktif, semakin basa kuat, jari-jari semakin besar, sifat reduktor semakin kuat, titik didih dan titik leleh berkurang, energi ionisasi berkurang, namun energi potensial elektroda bertambah. Intinya, kita semua adalah unsur yang sangat reaktif dan paling penting dalam kimia. Jadi itu dia tentang kami, logam alkali, dari mulai keberadaan di alam, kegunaan, cara produksi, dan juga sifat-sifat unik kami. Kami mungkin terlihat sederhana, tapi tanpa kami segala teknologi dan proses kehidupan sehari-hari tidak mungkin berjalan. Bener Bang, mulai dari baterai, garam, hingga nutrisi tanam. Kita semua ini punya peranan penting loh. Jangan lupa, teknologi canggih seperti optik juga tidak akan ada tanpa keberadaan kami. Kami memang kecil, tapi dampak kami sangat besar. Terima kasih sudah belajar tentang logam alkali dengan kami. Ingat, kimia itu penting loh.